Magunsa man tani? Taguay na lang tap, pero bayad og 500. Sige, nanakoy andang kwarto diri. Ito sa inyong dulaon. Taguay Bayad o dili? private, bayad og 500. Sige, enter ko. Take na ta. Fix na ray ko. Oh. Hindi. Tayo ako sige abot. Ato na. Sige, mulit na ako, gabiin na. Masiray ko. Ulit na lang ito. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know